Hello everyone, how are you today? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali di pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 dengan memakai buku When English Rings a Bell. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di chapter 2. We are going to learn about the chapter 2. We can do it and we will do it. Dan pada hari ini tujuan pembelajarannya masih di to state that we can do something, bahwa kita bisa melakukan sesuatu atau menggunakan can. Dan pada video kali ini kami ingin menyajikan 8 kalimat atau sebuah teks yang berisi 8 kalimat, di mana di kalimat ini mewakili pembelajaran tentang kata can. Namun dengan 8 kalimat ini atau 8 teks ini, di sini kita akan dapat mempelajari how to read, bagaimana cara membaca, kemudian mendengarkan, kemudian melafalkannya, dan kita juga dapat mengetahui beberapa kosakata. Selanjutnya kita akan belajar mengobservasi, kemudian menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita langsung saja ke materi tentang we can do something ini dengan 8 kalimat. Baik, ini adalah teksnya. Saya akan bacakan dari nomor pertama. Saya bacakan perlahan terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik dalam membacanya. Number 1, Mrs. Harum, I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Saya bacakan agak cepat. Mrs. Harum, I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Oke. Number 2, nomor 2. Di sini ada Rani. Yuli and Tono can make fried rice, and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Saya bacakan agak cepat. Di sini Rani berkata, Yuli and Tono can make fried rice, and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Selanjutnya di kalimat ketiga, Mr. Adnan, it is usually not easy to speak English loudly and clearly, but I am happy that many of you can do it well. Adi still makes mistakes, but he can read his story loudly. Oke, sekarang saya bacakan agak cepat. Perhatikan baik-baik.
Mr. Adnan. It is usually not easy to speak English loudly and clearly, but I'm happy that many of you can do it well. Adi still makes mistakes, but he can read his story loudly. Next, number 4, Denata. Denata berkata, Fatima always speaks softly, but when she sings, she can sing very loudly. Sekarang saya bacakan agak cepat. Denata berkata, Fatima always speaks softly, but when she sings, she can sing very loudly. Selanjutnya di nomor 5, Mrs. Fauzia. Birds can fly because they have wings. We don't have wings, so we cannot fly, but we can make plans. With a plan, we can fly very high and go to far places. Saya akan bacakan dengan cepat. Mrs. Fauzia berkata, Birds can fly because they have wings. We don't have wings, so we cannot fly, but we can make plans. With a plan, we can fly very high and go to far places. Next, number 6, Mr. Randy. We cannot swim across the sea, but with a boat or a ship, we can go to other islands. We can go to other islands. Saya bacakan dengan cepat. Mr. Randy berkata, We cannot swim across the sea, but with a boat or a ship we can go to other islands. Number 7, Mrs. Gracia. The text is long and there are many new words in it. It is not easy to read, but you can work together. If you do it together, I'm sure you can understand it easily. Baik, perhatikan baik-baik, saya akan bacakan agak cepat. Mrs. Gracia. The text is long and there are many new words in it. It is not easy to read, but you can work together. If you do it together, I'm sure you can understand it easily. Baik, teks yang terakhir nomor 8. Ini Widi. My nephew Anton is only 2 years old, but he is smart. He can go up the stairs himself. He can also go down easily too. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan agak cepat. Widi berkata, My nephew Anton is only 2 years old, but he is smart.
He can go up the stairs himself. He can also go down easily too. Sekarang saya akan membahasnya dulu secara kosakata dan beberapa pemaknaannya. Number one, Mrs. Harum. Ya, kata MR atau tulisan MRS kita baca dengan Mrs. Ada Mrs., ada Miss, dan ada Miss. Saya ulang sekali lagi, ada Mrs., Miss, dan Miss. Kata Mrs., saya ulang sekali lagi, kata Mrs. ini digunakan untuk panggilan perempuan yang sudah menikah, married, yang sudah menikah. Tapi kata Miss digunakan untuk perempuan muda yang kemungkinan belum menikah. Sedangkan kata Miss itu sendiri digunakan yang kita tidak mengetahui sudah menikah atau belum. Nah, di sini adalah Mrs. Harum, berarti Harum sudah menikah. Mrs. Harum, I am very proud of Siti. Saya sangat bangga dengan Siti. Proud, ya, bangga dengan Siti. Now she can help me. Sekarang dia bisa, ada kata can ya. Sekarang dia bisa help me, membantu saya with the housework, dengan pekerjaan rumah. Before, sebelum she goes to school, sebelum dia pergi ke sekolah. She can get up early herself. Dia sekarang bisa bangun pagi, sangat pagi, ya, bisa bangun pagi sendiri. Get up early herself, early-nya dini hari ya, herself-nya sendiri. Next, number second, Rani berkata, Yuli and Tono can make fried rice. Yuli dan Tono sekarang bisa make fried rice, bisa membuat nasi goreng ya. Fried, menggoreng, rice-nya nasi, fried rice, nasi goreng. Ingat kata fried chicken ya, ayam goreng. They can fry the egg. Mereka juga bisa menggoreng egg, telur nicely, dengan enak. Ya, bayangkan telur goreng enak. They can also, mereka juga bisa, also juga serve, menghidangkan fried rice, menghidangkan nasi goreng beautifully, secara indah, secara cantik ya. With tomatoes, dengan tomat-tomat, and celery, dan seledri ya. Kemudian di nomor 3, Mr. Adnan. It is usually not easy to speak English loudly and clearly. Memang tidak mudah, not easy, tidak mudah, to speak, untuk berbicara English, bicara bahasa Inggris, loudly, dengan lantang, and clearly, dan jelas. But I'm happy, tapi saya sangat senang, that many of you, bahwa banyak di antara kamu can do it, bisa melakukannya. Ada kata can ya, bisa melakukannya. Adi still makes mistake, Adi masih melakukan beberapa kesalahan, but he can read his story, tapi dia bisa membaca story loudly, membaca cerita secara pelan-pelan. Kemudian di nomor 4, Denata berkata, Fatima always speaks softly. Fatima selalu berbicara secara softly, lembut, pelan ya. But when she sings, tapi ketika dia sedang bernyanyi, she can, dia bisa sing, she can sing
Dia bisa bernyanyi very loudly, sangat keras atau sangat lantang. Di nomor 5, di nomor 5, Mrs. Fauzia. Ya, Mrs. Fauzia berarti sudah married, sudah menikah ya. Mrs. Birds can fly. Burung bisa terbang because they have wings. Karena mereka memiliki wings, sayap. We don't have wings. Kita nggak punya sayap. So we cannot fly. Jadi kita nggak bisa, cannot fly, tidak bisa terbang. But we can make planes. Tapi kita bisa membuat pesawat. With a plane, dengan pesawat, we can fly. Kita bisa terbang very high, sangat tinggi, and go to far places, dan pergi ke tempat-tempat yang jauh, far. Untuk pemaknaan nomor 6, Mr. Andy berkata, we cannot swim across the sea. Kita tidak bisa berenang menyeberangi lautan. But with a boat, tetapi dengan kapal or a ship atau dengan perahu, we can go to other islands. Kita bisa pergi ke pulau yang lain, islands, pulau. Oke, next number 7, nomor 7, Mrs. Gracia. The text is long, teksnya sangat panjang, and there are many new words in it. Dan ada beberapa kata-kata yang baru di dalamnya. It is not easy to read. Ini tidak mudah untuk membacanya, not easy to read. But you can work together, tapi kamu bisa bekerja sama. If you do it together, jikalau kamu melakukannya secara bersama-sama, I'm sure, saya yakin, you can understand it. Kamu bisa memahaminya easily, secara mudah. Baik, yang terakhir, teks yang terakhir. Widi di sini, my nephew, sepupu saya Anton, is only 2 years old. Umurnya baru 2 tahun, 2 years old, baru berumur 2 tahun. But he is smart, tapi dia sangat cerdas. He can go up the stairs himself. Dia bisa naik tangga sendiri. He can also go down. Dia juga bisa turun, easily turun dari tangga secara mudah. Baik, itu adalah pemahamannya. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat contohnya di sini. Yang pertama kita baca number 1. Di sini sampelnya. According to Mrs. Harum, menurut Mrs. Harum, pertanyaannya mungkin tulisannya seperti ini. Siti can bla bla bla. Kemudian she can bla bla bla. Nomor 1 ini kita cocokkan dengan nomor 1 teks yang kita bacakan tadi. Maka kita akan mendapatkan Siti can help her with the housework before she goes to school. Kemudian B-nya, she can bla 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 menjadi she can get up early herself. Sekarang kita akan menjawab nomor 2. Number 2, according to Rani, menurut Rani, Yuli bisa titik-titik, kemudian she can, dia juga bisa titik-titik, she can, dia juga titik-titik. Maka jawabannya ada di nomor 2. Sehingga Yuli can menjadi jawabannya make fried rice. Yuli can make fried rice. Kemudian yang B-nya ya, Yuli can make fried rice. B, she can fry the egg. Kemudian yang C, she can serve fried rice beautifully. Oke, itu jawaban number 2.
Next, number 3. According to Mr. Adnan, menurut Mr. Adnan, many student can. Kita akan lihat nomor 3. Menurut Mr. Adnan, banyak pelajar. Maka jawabannya, many students can speak English loudly and clearly. Oke, sekarang nomor 4. According to Denata, menurut Denata, Fatima bisa. Kita lihat di nomor 4-nya, maka kita akan menemukan jawaban Fatima can sing very loudly. Fatima can sing very loudly. Di nomor 5, according to Mrs. Fauzia, birds can, B, we cannot, C, we can, and D, we can. Maka kita lihat teks nomor 5-nya, kita akan mendapatkan jawaban birds can fly. Kemudian yang B-nya, we cannot fly. Yang ketiganya, we can make plans, ya. Kemudian yang keempatnya, kita akan menjawab we can fly high and go to far places with a plan. We can fly high and go to far places with a plan. Sekarang nomor 6. According to Mr. Randy, ya, untuk Mr. itu tidak ditentukan dia itu muda atau tua, dan tidak ditentukan sudah menikah atau tidak. Jadi Mr. itu untuk panggilan laki-laki yang umum, bisa sudah menikah, bisa juga belum. Oke, according to Mr. Randy, we cannot. Kemudian B-nya we can. Kita akan melihat number 6. We cannot swim across the sea. Kemudian we can go to other island with a boat or ship. Kemudian nomor 7-nya, according to Mrs. Gracia, we can work together. We can understand the long text. Oke, yang terakhir, according to Widi, Anton can go up the stair. Ya, kita jawab Anton can go up the stair. Kemudian he can go down easily. Ya, itu adalah jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan dan kurang mengenakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.